এ হেমন্তা একে পাত চৰত বৈকুণ্ঠ দৰ্শন হৈ যাব দেখিবলৈ আপুনি নাগিনৰ নিচিনা বুলি মুখেৰে বিয়াই কবি কৰিব ভগৱানে মুখখন হাগিবলৈ বান্ধা নাই তাৰ কাৰণে বেলেগ জেগা আছে। হিমন্ত মামা আজি কিন্তু বহুত বেছি দুখ পাইছোঁ দেই। ৰাইট, এটা ভিডিঅ' পাই মোৰ বহুত বেছি আজি লাজ পাইছোঁ দেই। বেলেগ দেশৰ এগৰাকী মহিলাই আমাৰ হিমন্ত মামাক এনেকুৱা বেয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে ন, কি ক'ম গাইছ, কি ক'ম, ভাষা নাইকিয়া আৰু। সেই মহিলাগৰাকীৰ ফুল ভিডিঅ' আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াই থৈ যাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। সকলো অসমীয়াই পোৱাটো দৰকাৰ আৰু লগতে হিমন্ত মামায়েও এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো দৰকাৰ, ঠিক আছে। তো তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি বহুত বেছি লাজ পাইছোঁ মামা, বহুত বেছি লাজ পাইছোঁ। আমাৰ অসমবাসীয়েতো দেখিছেই, অসমবাসীয়েতো আপোনাক শুনাইছেই, এতিয়া বাহিৰৰ পৰাও আপোনাক ইমান বেয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে। চি 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 কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই। আমি এনেকুৱা এখন দেশৰ নাগৰিক, যিখন দেশৰ CMক ইমান বেয়াকৈ ধুলে, ধেত কি ক'ম আৰু। যেনেকুৱা কাম কৰিছে তেনেকুৱাই কৰিছে বাৰু, একো বেয়া কোৱা নাই মোৰ হিচাপত। ৰাইজ আপোনালোকেও চাওক আৰু মন্তব্য আগবঢ়াব, আচলতে ঠিকেই কৈছে নে সেই মহিলাগৰাকীয়ে নে কিবা ভুল কৰিছে, ঠিক আছে জনাব, কিন্তু সকলোৱে জনাব। যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। লৈ আহিছোঁ মই ফুল ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কিয় কৈছিল তাৰ আগতে সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। এই বানাকান্তসকলৰ আগত যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে পঠিয়াইছিলে হেলিকপ্টাৰখন, আৰু হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা যে টোপোলা পেলাই দিছিল, বোকাই পানীয়ে যে পেলাই দিছিল, দেখিছিলে নহয় সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকেতো নিশ্চয় দেখিছিলে। যদি দেখা নাই তেতিয়া চাওক, এইটো চাই লওক। আৰু ইয়াততো আমাৰ অসমীয়া যিসকল বানাকান্ত আছিলে তেওঁলোকেতো মন্তব্য আগবঢ়াইছিলেই, আৰু এতিয়া বাহিৰৰ পৰাও মন্তব্য আগবঢ়াইছে। চাওক এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমে। এয়া হেলিকপ্টাৰৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া ফ্লাড ৰিলিফ আহি তলৰ পানীত পৰিছে, কি অৱস্থাত পানীত পৰিছে আহি ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ পিছত অৱস্থা পানীৰ ওপৰত যেতিয়া পেলাই দিলে এইবোৰ খোৱাৰ উপযোগী হৈ আছে নেকি? এইবোৰ খালী পানী বটল। দেখিছে নহয়, এই টোপোলাক লৈ এতিয়া বাহিৰত খৰচা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ খালী পানী এনেকুৱাই বটল, চব এইবোৰ খালী পানী বটল। এইটো কি ক'ম আৰু, খালী পানী বটল, এইবোৰ খালী পানী বটল। ঠিক আছে চাওক ভিডিঅ'টো, দেৰি এই নকৰোঁ। দুটা দিছে পানী বটল, চাওক দুটা আৰু দিছে। আপোনালোকে মন্তব্য জনাই থৈ যাব, বিস্কুটৰ পেকেট, এই দুটা বিস্কুটৰ এই পেকেট কামনা কৰিলোঁ। এটা দুটা বিস্কুটৰ পেকেট। ए हेमंता एक के पात चोरत बैकुंठ दर्शन हो जाबो। ये फ्लड रिलीफ की सामग्री है पानी की जगह कीचड़, चावल की जगह सड़ांध। जिस थैली में उम्मीद पहुंचनी चाहिए थी उस थैली में इस सरकार की सेवा की असली शक्ल दिखा दी। तुम सोचो आपकी मौत के बाद आपके घर वालों को आपकी लाश पेड़ से बांधनी पड़ रही है कि फ्लड्स में बह ना जाए, और आपका मुख्यमंत्री पूरे दिन हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता रहता है। देखी बोले अपनी नागिन और निसिन बोली मुख्य बियाई को भी करी बोले। असम की बाढ़ में 47 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 800 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, 5 नदियां डेंजर मार्क से ऊपर बह रही हैं। लोगों को लोग लिटरली जिंदगी और मौत में लड़ रहे हैं और उनको बेचारों को फ्लड रिलीफ के नाम पे ये बवासीर मिल रही है। पर क्या ये बाढ़ अचानक से आ गई या ये नेचुरल कैलेमिटी है? जी नहीं, 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं असम में, और अब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं क्या 500% की बारिश हुई है, ये तो कुदरत का कहर है। भगवान मुखन हागी बोले बांधना नहीं तार कारणे बेलेग जगह से सुरमादा फ्लाईओवर, रोड, बिल्डिंग, कॉलेजेस के नाम पे तुम लोगों ने लाखों पेड़ काट दिए। सारी मिट्टी जो उनकी रूट्स रोकती थी वही रोड हो के फटाफट नदियों में जा गई, नदियों का लेवल ऊपर बढ़ गया। अब तुम लोगों को क्यों दिखेगा कि ये जो पेड़ पानी रोकते थे अब ये सिर्फ स्टंप बन के रह गए, क्योंकि काट दिया। पेड़ों को भी जनता का भी सुरमादा प्लानिंग तुम लोगों ने करी, पेड़ जंगल तुम लोगों ने काटे, पहाड़ नंगे तुम लोगों ने किए, और अब दोष नेचर पे, प्रकृति पे। बहुत बढ़िया अमेजिंग सरकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चाहे कुछ आता हो ना आता हो, डिजास्टर क्रिएशन बहुत अच्छे से करते हैं। असली दुख उन परिवारों का है जो अपना पूरा घर अपने कंधों पे उठाए घुटने कमर तक के पानी में चल रहे हैं, जो बांस के बेडों पर अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईवेज पे सो रहे हैं। ये कोई सिर्फ एक बाढ़ की खबर नहीं है, ये हर साल दोहराए जाने वाली एक ऐसी गलती है जो सरकार जान के करती है, पता है कि क्या कर रहे हैं, जिसको ठीक किया जा सकता है, लोगों की जानें
बचाई जा सकती है, लोगों के जीवन आसान किए जा सकते हैं, मगर नहीं, इनकी तो जवाबदाही भी नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए तुमको। দেখিছে दोरखोन हो जाबो, ये फ्लड रिलीफ की सामग्री है पानी की जगह कीचड़, चावल की जगह सड़ांध। जिस थैली में उम्मीद पहुंचनी चाहिए थी, उस थैली में इस सरकार की सेवा की असली शक्ल दिखा दी तुम। सोचो, आपकी मौत के बाद आपके घर वालों को आपकी लाश पेड़ से बांधनी पड़ रही है कि फ्लड्स में बह ना जाए, और आपका मुख्यमंत्री पूरे दिन हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करता रहता है। देखी बोले अपनी नागिन और निसी ने बोली मुक्के रे दिया ही वो भी कोरी बोले की। असम की बाढ़ में 47 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 800 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, 5 नदियां डेंजर मार्क से ऊपर बह रही हैं, लोग लिटरली जिंदगी और मौत में लड़ रहे हैं, और उनको बेचारों को फ्लड रिलीफ के नाम पे ये बवासीर मिल रही है। पर क्या ये बाढ़ अचानक से आ गई या ये नेचुरल कैलेमिटी है? जी नहीं, 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं असम में, और अब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि 500% की बारिश हुई है, ये तो कुदरत का कहर है। भगवान ने मुखन हागी बोले बांध बनाई तार कारण बेलेग जगह से सुरमादा फ्लाईओवर, रोड, बिल्डिंग, कॉलेजेस के नाम पे तुम लोगों ने लाखों पेड़ काट दिए। सारी मिट्टी जो उनकी रूट्स रोकती थी, वही रोड हो के फटाफट नदियों में जा गई, नदियों का लेवल ऊपर बढ़ गया। अब तुम लोगों को क्यों दिखेगा कि ये जो पेड़ पानी रोकते थे, अब ये सिर्फ स्टंप बन के रह गए? তো দেখিলে মামা দেখিলে নাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে? খুব বেছি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ নিজে। মই যে এজন অসমৰ ল'ৰা, আমাৰ অসমৰ CM এনেকুৱা, কি ক'ম আৰু, ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে, উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, ক'বলগীয়া হৈ গৈছে। আমিও কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই, আমাৰ মুখৰ পৰা ভাল কথা কিন্তু আজি ওলোৱা নাই। আপুনি তেনেকুৱা কিন্তু কৰিব নালাগিছিল। তাত গৈ আপোনাৰ বানাকান্তৰ সন্মুখলৈ গৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' বনোৱাহে দেখিলোঁ, আৰু এনেকৈ ওপৰৰ পৰা টোপোলা বোকাই পানীয়ে পেলাই দিয়াহে দেখিলোঁ, আৰু আজিলৈকে একো এটা দিয়া নেদেখিলোঁ। আৰে দিবলৈ যদি নাছিলেই তেতিয়াহ'লে কিয়নো তেনেকৈ পঠিয়াই দিছিলে? দেখুৱাবলৈ, অকল দেখুৱাবলৈ পঠিয়াই দিছিলে নেকি? কি ক'ম আৰু। নিদিয়া হ'লেও হ'লহেঁতেন। আমাৰ অসমবাসীয়ে সকলোৱে আমি মিলি যিমান পাৰিছোঁ দি আছোঁ, চলাই আছোঁ। তেওঁলোকে খাই বৰ্তমানলৈকে চলি আছে, আৰু যিমান দিনলৈকে তেওঁলোকে সেইটো অৱস্থাত থাকিব, সিমান দিনলৈকে আমাৰ অসমবাসীয়ে চলাই দিব, একো কথা নাই। নোৱাৰিলে নিদিলেও হ'লহেঁতেন। এতিয়া বাহিৰৰ মানুহৰ পৰা তেনেকৈ শুনিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ। লাজ পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি কি পাইছে গম নাপাওঁ। গাইজ, আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াই থৈ যাব, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। তো আৰু যিমান পাৰে, এতিয়াও বহুত মানুহ ফচি আছে, যিসকলে এতিয়াও মানে ভালকৈ সহায় পোৱা নাই, সহায় সহযোগ পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক। যিসকলে পাই আছে তেওঁলোকেতো পায়ে আছে, যিসকলে নাই পোৱা তেনেকুৱা হিচাপৰো ভিডিঅ' মানে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত পাই আছোঁ। তো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যিমান পাৰে সহায় কৰক, ঠিক আছে? তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ পাম, তেতিয়াহ'লে বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং। জয় জুবিন দা, জয় অসম।